Hello and welcome to In Goa's news. The impending demolition of structures in Asgaon has sparked heated debates and posed to take center stage in upcoming assembly session. Member of Legislative Assembly Michael Lobo has announced plan to raise this, which has divided opinions among local residents and the authorities alike. The demolition aimed at clearing unauthorized constructions has stirred concern over property rights and the impact on the community. As the tension escalates, all eyes are on the assembly session as stakeholders brass for a potentially exclusive debate. चीफ मिनिस्टरान चीफ सेक्रेटरीक सांगला आपल्याक डिटेल रिपोर्ट दी. लेट इट बी गिवन. मीडियान आउट जाला न्हू तो रिपोर्ट. ना रिपोर्ट तो न्हू तो तेणे आपले कितें लेटर बरयला पळय ते लेटर बरयला पळय तेच. पण तेजे तेने केला ना कित्याक प्रेशर. That letter I am not commenting at the moment till chief secretary gives his report. Michael, why report दिवनी PI of Anjuna, who is a good officer, again I am saying, who is a good officer, who has done work for the last three years over there. काम केला तेणे बरें काम केला. तुम्ही वचून लोकलांक विचारूंक जाता थिंगा. He cannot be just suspended for a reason which is something else. So तेजो रिपोर्ट येतलो सगळे जाग्यार पडटा. Michael, why the soft corner for the Pooja Sharma? PI नाहलो त्या दिसा. पण पुलिस ऑफिसर आशिल्ले तिकडे demolition. ना जाता पळय थिंगा डिमॉलिशन. एज फार एज आय हॅव सीन द व्हिडिओ. हांवें आख्खो व्हिडिओ पळयला. पुलीस ऑफिसर थिंगा नाहले. पुलीस ऑफिसर मागीर येयल्या जेन्ना पुलीस 100 फोन मारला पळय तेन्ना पुलीस येयल्या. सो वॉट रोल जो पुलिसांनी थिंगा खेळला तो रॉंग हा. तेन्ना ताबडतोब इमिडिएटली ते सगळे जे कोण बाउन्सर आसले जे कोण येयल्ले थिंगा दादागिरी दाखयताले तांकां अरेस्ट करूंक जाय. ते जावंक ना. ते खातीर हो इश्यू येदो व्हडलो जाला. आनी तेजे उपरांत हे सगळे यू टर्न बीन जाले पळय तेजे उपरांत जाले. So but why the soft corner for the Pooja Sharma? Still Pooja Sharma. कोण सॉफ्ट कॉर्नर दिना. सीएमान डायरेक्शन दिला तिका अरेस्ट करपाचें. Okay, Michael, but why? So under section 41 तिका नोटीस पावल्ली आहा. If she doesn't accept that, then they will go to the court and get the NBW non bailable warrant काडटले तिका आनी तिका सर्च जातले. मागीर सर्च वॉरंट जातलो. Meanwhile, Advocate Ferreira has called for the Asgaon house demolition case to be transferred to the CBI, citing doubts over the ongoing investigation led by SP Crime Branch. The case, which was garnered widespread attention, involves allegations surrounding the demolition of residents in Asgaon, raising concern about the transparency and efficiency of the current probe. So देखून दोन इश्यू आहात थिंगा. एक FIR आसा तो अंजुना पुलीस स्टेशनान ट्रान्सफर केला क्रायम ब्रांचान आनी आमी पळयले तो SP क्रायम ब्रांचाचो आसा तो. हांवें आयकला तो PRO म्हणून गोंयचो पुलिसीचो PRO आनी देखून ताणें एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयला. राहुल गुप्तान प्रेस कॉन्फरन्स घेयलो जाल्यार आनी फकत सांगलो जाल्यार की ही केस आमगे हातीन पावली आमी इन्वेस्टिगेशन सामकें कोतले कोणा सोडचनात म्हूण हांव मानून घेवपाचो. पूण ऑफ आनी सुबेज उलोवपा लागलो आनी सांगपा लागलो की प्रशाल देसायगे स्टेटमेंट अनसायन्ड एंड अनवेरीफायड. ओके, अनवेरीफायड म्हूण तें इन्वेस्टिगेशन करून वेरीफाय करूं जाता पूण अनसायन्ड म्हूण तें कितें कोंकणलें म्हणलो. तूं गेलो चीफ सेक्रेटरीगे कॅबिनाक गेलो फायल पळोवपाक. चीफ सेक्रेटरीन ती फायल तुका धाडल्या कित्याक चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट मागलो तेन्ना चीफ सेक्रेटरीको रिपोर्ट आयलो तो थिंगा डायरेक्ट ती फायल CSको पावली आनी CSन एक्शन घेयलें सस्पेंड करपाक PI प्रशाल देसायक आनी तो एक PSI आशिल्लो पळय. सो आतां हांकां सस्पेंड केला. ते सस्पेन्शना हे SP क्रायम ब्रांचाक काय लागना. सो SP क्रायम ब्रांचाक ती FIR लागतली पूण हो सुबेज उलोवपाक लागले देखून हेजेर कळ्ळें की हो अंडर प्रेशर आनी तूं जाणा हो 2017 बॅचाचो DGP सामको सिनियर आनी DGP कंट्रोल करता फूल पुलीस फोर्स एवरी सेक्शन एवरी डिपार्टमेंट म्हणलें क्रायम ब्रांच पासून अंडर DGP. पूण हो वयतलो ताका साल्वार करपाक स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करचना कोणाक नांव पासून काडलें जाल्यार तो रिकॉर्ड करचना आनी DGPक सामको बरो क्लीन चीट दितलो.
In a recent development in the Asgaon house demolition case, bail has been granted to the lady bouncer involved as well as Creta car owner Ashfaq Sheikh. The bail was approved on the condition on the surety provided by one local individual along with the bond amount of 20,000 rupees. Furthermore, as part of the bail conditions, all the accused must report to the crime branch for the next 8 days. This decision marks a significant step in the ongoing investigation into the case. आज तातूंत ते तिनी बाउन्सर लेडी बाउन्सर्स आशिल्ले पळय तांची बेल ग्रांट केली आनी तो एक ड्रायव्हराची बी गाडी धरिल्ली आनी ताकाय अरेस्ट केल्लो आशफाक ताजी बी बेल जाली. कितें श्युरिटी बीन सांगून श्युरिटी एक लोकल श्युरिटी विथ 20,000 विथ लायक अमाउंट आनी बाकीची नॉर्मल कंडिशन की आजगांव विलेजीन वचपाक जायना, एविडन्स बी टेम्पर करपाक जायना आनी रिपोर्टींग दिल्लें आसा एक 10 दिसांची. जो ब्रोकर आसा ख्वाजा हाची प्रेजेंट अपडेट कितें आसा? ताजी पळय ऑर्डर आतां रिजर्व दवरिल्ली आसा, एक 4 सुमार पास जातली ती ऑर्डर. सो ही विल बी ऑल्सो ग्रांटिंग पुजाची ऑर्डर न्ही पूण पुजाची से फाल्यां दवरल्या. से आनी आर्ग्युमेंट्स फाल्यां डिस्ट्रिक्ट कोर्टान पणजे लायिल्ली आसा. Meanwhile, Harshad Khawaja has been granted bail by the JMFC court. The bail was approved on the condition of 2 local sureties and a bond amount of rupees 20,000 each. This decision, made under specific terms and condition, marked another significant moment in the ongoing investigation. नमस्कार, परत एक नवी अपडेट घेऊन परत एकदा तुमच्या समोर येयलेलो. तुमकां सगळंच खबर आसतलें की आसागांव हाऊस डेमोलिशन केस जेन्ना क्रायम ब्रांचा कडेन गेली तेन्ना क्रायम ब्रांचान हे केसी फाटल्यान आपल्या कडेन जाता तरेन इन्वेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी आतां पर्यंत क्रायम ब्रांचान ह्या केसीन कमीत कमी 5 जाणांक सध्या अरेस्ट केल्ले आसा. जी घर मोडपा खातीर जी लेडी बाउन्सर यूज जाल्ली तांकां 3 लेडी बाउन्सरांक आपल्या ताब्यान घेतलेले आसा. तर त्याच प्रमाणे जो घर डेमोलिश करपा खातीर जे बाउन्सरांचो वापर जाल्लो, जो मेन क्रेटा जी कार ह्या हेतून यूज जाल्ली व क्रेटा कारीचो जो ओनर अशफाक शेख हेकाय अरेस्ट केल्या उपरांत आयज म्हापसा JMFC कोर्टान त्यांची हियरिंग असले. जी लेडी बाउन्सर आसली व क्रेटा कारीचो जो ओनर असलो त्याचे हियरिंग असले. आयज हियरिंग जेन्ना चालू जालें तेन्ना म्हापसा JMFC कोर्टान ह्या केसी फाटल्यान जी 3 लेडी बाउन्सर आसली पळय तांकां बेल ग्रांट केल्ली आसा. त्याच प्रमाणे जो अशफाक शेख जो आसा हेकाय बेल ग्रांट केल्ली आसा. जी लेडी बाउन्सर आसा ती हांकां कमीत कमी 20,000चे बॉन्डीचेर व तसो एक लोकल श्युरिटीचे हेचेर बेल ग्रांट केली. तर अशफाक शेख जो गाडीचो ओनर आसा ताका 20,000चे श्युरिटी बॉन्डाचेर व एक लोकल श्युरिटीचेर सध्या बेल ग्रांट केली आसा. ह्या केसी फाटल्यान हाऊस डेमोलिशन केसी फाटल्यान जो मेन एक्यूज आमकां दाखयतलो हर्षद खवजा, जो मेन एक्यूज ह्या केसी फाटल्यान आसलो पळय त्याची आज हियरिंग आसली म्हापसा JMFC कोर्टान. आनी जेन्ना हियरिंग चालू आसली तेन्ना म्हापसा JMFC कोर्टान त्याची आज बेल ग्रांट केल्ली आसा. ताका 2 लोकल श्युरिटी 25,000चे श्युरिटीचे ताका सध्या बेल ग्रांट केल्ली आसा.